Mimilo bala ka sigini ɲuman ye Mali la yan i ɲɛnafinba de banna Ala k'an don ɲɔgɔn ye an bɛ foli lase Papu Jarama le plus jeune architecte du Mali n'i b'i ka so jɔ n'i ka so ma jɔ ale fɛ dɔrɔn m'a fɔ barika t'i ka so la sa nka a kɔni juru tɛ kɔkɔ kosɛbɛ c'est-à-dire que a giliw quoi c'est-à-dire que i ka so giliw ti quoi parce que fo gili de ka quoi o tɛ ya n'i y'a ye i bɛ sigi yiri suma la yiri kana bin i kan ni fiɲɛ wulila c'est que a yiri turumɛ ka ɲɛ a gili de turumɛ donc Papu n'i y'ale ta k'i ka so plan kɛ a gili bɛ turu i bɛ da ka suna ji tɛ suri i kan wa i bɛ san 100 kɛ ten Papu Ala ka barika d'i la a ka entreprise to ko Comète Blanche n'a y'a tapé Facebook a b'a ye Comète Blanche Ala ka barika don Comète Blanche la Papu Ala k'i mɛn an kɔrɔ an bɛ don jamukan kɔnɔ joona n y'o de fɔ ye n ko sujets ka ca sujet nafamaw nka Mali an b'a daminɛ Hindu la ɲɛma an ka daminɛ na joona joona anw bɛ Ala fo k'Ala barika da Maliyɛnw an bɛ foli bila an zɔnmaw ye an fa n'an baw ka ca an faw ka ca diɲɛ kɔnɔ anw fa filanw bɛ an ba filaw bɛ bɛɛ de bɛ dugawu k'an ye minnu dara n na an b'u fo kosɛbɛ o dugawu n'o barika ani ka to ka conseils d'an ma k'an bilasira a ka émission lajɛ n bɛ cɔri nɔ a ye bɔ nin sira in fɛ walasa a kana taa fɛ dɔ kan o de ye anw se yan bi alhamdulilahi rabil alamina ani maa nasugu bɛɛ bɛ ka bɛn Maliyɛnw ani Hindu fana de bɛnna bi Hindu ko bɛ sira koyi o b'a yira ani japonɛw laban bɛ bɛn ani chinois Maliyɛnw ko bɛ dugu kɔnɔ koyi Hindu de y'an wele bi Hindu an bɛ Hindu fo k'u waleɲuman dɔn Hindu fɛn bi Mali kɔnɔ yan an b'u bɛɛ fo Ala ka barika d'u la Ala ka Hindu Ala k'u ka kow taa ɲɛ Maliyɛnw nin y'a tile damadɔ ye dɔgɔkun tɛmɛnen n yɛrɛ teri sɛbɛnba dɔ ni a tɔgɔ ko Donald la ne b'a fɔ ko Donald Trump ale tɔgɔ de ye Donald n t'a dɔn n'o y'a kamalenba tɔgɔ ye nka a dɔn b'o la Bamakɔ kura ale de bɛ baara kɛ mun ye Inde ambassade ye Mali kɔnɔ yan a ko cɔri nɔ i lajɛ n bɛ yan dɛ Hindu b'i layɛ dɛ u tɛ bamanankan mɛn nka u b'i lamɛn anw b'a yɛlɛma komi anw ye maa minnu bɛ nazara kan yɛlɛma olu tɛ wele ko interprètes les interprètes donc ale b'o baara de kɛ anw minnu b'a yɛlɛma i lajɛ n bɛ yan dɛ Hindu minnu bɛ baara kɛ yan ambassadeur yɛrɛ u b'i lamɛn parce que u y'a mɛn ko jamukan duman minnu bɛ tɛmɛ Mali kɔnɔ Maliyɛnw d'an bɛ jamukan minnu na k'i bɛ jate u dɔ fɛ bɔlɔlɔ sira kan sabula gafe bɛ yen télévision bɛ yen arajo bɛ yen nka Ala ye bɔlɔlɔ dɔ don anw garisɛgɛ la nin waati in na o hukumu kɔnɔ a ko k'a bɛ fɛn k'i ye ntɛnɛn n'a bɛ bɛn i ma n k'an ka kɛ tarata ye sabula ntɛnɛn kow ka ca an bɛna tarata ka Maliyɛnw an kɔni taara Hindu ka dugu la bi an dar'u ka dugu la u ka ambassadeur an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn son excellence Anjini Kumar a tɔgɔ don Anjini Kumar maaba don dɛ a compliqué len tɛ an ka dɔw ma Anjini ɲɛma ko Anjini Kumar a tɔgɔ don Hindu don an b'a fɔ kosɛbɛ o de y'u ka ambassadeur ye Maliyɛnw bi tile wɛrɛ anw dara ne ni n ka assistante ani n ka équipe an dara yen nɔ ouverture média tɔgɔ la ka taa yira u la k'a fɔ u bɛ fɛ k'an ye wa an b'u ka bila la an dara bɛn a ma jaja bi yɛrɛ tun ye Hindu ka donba dɔ ye u ka kan don u ka kan mun lamɛnnen don kosɛbɛ u ka kan mun bɛ fɔ kosɛbɛ i b'a fɔ an ka bamanankan bɛ cogo min na o kan de fɛti tun bɛ yen nɔ bi o kan in tɔgɔ a tɔgɔ de ka gɛlɛn o kɔni ye siɲɛ caman ne ma se k'a bisi n m'o f'i ye ɲɛma non je sais pas je demande Indi don ɲɛma i hakili ka di e y'o dɔn cogo di o yɛrɛ de don Indi don donc ko kan in tɔgɔ de Indi o journée de tun bɛ bi u nisɔn tun diya mais ne taara bɛn n'o ye Maliyɛnw anw kɔni sera ne yɛrɛ yɔrɔ ne bɛ ɲininkali kɛ n ko o tuma kan joli bɛ yen cɛ ko ma ko cɔri nɔ kan mun bɛ Inde a ka ca mais c'est normal parce que l'Inde compte plus d'1 milliard a y'o de fɔ n ye o est-ce que 1 milliard et demi 1 milliard k'olu ye maa miliyari kelen de diɲɛ kɔnɔ miliyari kelen ani miliyɔn kɛmɛ caman ɲɛma an bɛna nin kuma ye sisan n k'a ye kuma fɔ n ye dabali banna nka an b'u fo kosɛbɛ parce que balimaya mun b'an n'u ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲuman don a ko kan mun bɛ Inde jamana k'a ka ca ni kan 300 ye nka mun dɔnnen don officiellement o ye kan 22 de 22 langues o de dɔn bɛ ko n ma ko cɔri nɔ nka a kan ninnu na i b'a sɔrɔ la caman bɛ yen u si tɛ ɲɔgɔn faamuya nka mun lamɛn bɛ ni an bɛ k'o ka fɛti kɛ bi ni o ye Indi ye ko maa mun b'o fɔ k'o ye 40% de la population de b'o fɔ o de lamɛn bɛ o tɔ ninnu a tilatilalen don u ni ɲɔgɔn cɛ a ko k'olu yɛrɛ ka dugu la olu yɛrɛ ka dugu dɔrɔn ye 200 millions d'habitants de ɲɛma 200 millions d'habitants o ka ca ni anw yɛrɛ ka yan ye anw ka dugu Nigeria population ye u k'a ka ca u ko k'u ka dugu mun bɛ yen ko c'est beaucoup région caman de bi Inde k'a kelen kelen na ni dɔ ti 100 millions ye dɔ ye 20 millions ye dɔ ye 30 millions ye ne ko mais ko mɔgɔw bɛ balo cogo di ko non ko cɔri dɔ k'o tɛ ko Ala de ye dugukolo di anw ma par exemple aw fɛ yan ko yɔrɔ désert bɛ yen désert ninnu na maaw man ca yen nka n'a sɔrɔla dugukolo fɛrɛ bɛ i b'a sɔrɔla adamadenw bɛ walakata kosɛbɛ dugukolo kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye jama bɛ caya donc o kɛra sababu ye a y'olu fɔ n ye
wa ko fana ko Inde bɛ bourse caman di an ka jamana ma san o san wa kanu bɛ fɛn caman kɛ an bɛ Inde fo k'u waleɲuman dɔn minnu b'an ka jamana kɔnɔ yan u ka ambassadeur fo ni o ye Anjini Kumar a n'a baarakɛɲɔgɔnw an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn k'a fɔ hali bi ala ka n'u ka jamana to ɲɔgɔn k'u hakili to an ka jamana wa an ka maliyɛn minnu bɛ kalan na yen u k'u hakili t'u la kosɛbɛ u k'o don nataw la u bɛna visa d'an ma an bɛna taa an balimaw voir Inde jamana kan ala k'o kɛ an bɛ taa le wala ka balo cogo min inshallah Chorno ne ke Inde jari ye de koruma a diyara n ye n ko n'u ka dugu a diyara n ye koruma promesse wɛrɛ ta an ye kuma baden fɔ hali zelu ka kan u ka bonjour n'u b'u ka bonjour de ko namaste ma Inde muso dɔ namaste promesse ta ye a Inde muso de t'o fɛ an ka farafin musow cɛ ka ɲi koyi namaste o de y'u ka bonjour namaste kaw kɔrɔ ko manger kaw na ka dumuni n kɛ ka dumuni kɛ fana bɛ se dɔɔnin na sisan mais ala ka tiɲɛ bagɛ nin bɛɛ kɔfɛ d'accord an bɛ taa sujet filanan na rapidement mun ye Sidiba Jabate maliyɛnw an bɛ foli lase den musique baarakɛla bɛɛ ma sabula anw ka baara ye kunnafoni di de ni kunnafoni bi tɔgɔtigi kɔni t'a ka ban kunnafoni dilaw anw ka baara taabolo ye kunun an kumana Sidiki kan maliyɛnw an ko Sidiki ye tɔgɔtigi ala ye tɔgɔ d'a ma bi a b'a don na an ko k'an ye ja dɔ ye bɔlɔlɔ kan weekend na ivoirien dɔ bɛ yen mun b'a la k'a dɔgɔya kosɛbɛ an kɔni t'a dɔn ko in kɛra cogo min na an t'a dɔn ko in passera cogo o cogo an dabali banna o hukumu kɔnɔ maliyɛnw an kɔni ye fɛn in bila k'a fɔ k'an b'a ko tɔ ɲɛɲini hali don nataw la ni ala y'a kɛ k'an ye Sidiki yɛrɛ sɔrɔ an bɛ Sidiki ɲini a ka don ko ninnu na k'a ɲɛfɔ an ye mun de nana ni nin exactement mun de bɛ exactement sabula yanni n ka kunu jɛmukan kɛ n y'a essayer k'a yɛrɛ ɲini a ma sɔrɔ alhamdulillah émission bannen a baarakɛɲɔgɔn ye n wele ni o ye Mumu Walaha Mumu ni Walaha Mumu fo bi yɛrɛ a ka anniversaire ye a y'a fɔ n ye ala ka sini kɛnɛya d'a ma ala ka labanko ɲuman di Mumu ma ala k'an to ɲɔgɔn ye ka kɛnɛya caman di Walaha Mumu ma a ka anniversaire bi a joyeux anniversaire n'a tun bɛ Bamakɔ yan bi n tun bɛ gâteau caman tigɛ ka taa d'a ma nka a bɛ Côte d'Ivoire ale de ye kunnafoni ninnu caman di yan n ye question posé a kunna n y'a interviewé a ko Chorno ko in a kɛra utu daminɛ mois d'août an tila an bɛ septembre de la utu o ye kalo tɛmɛnen ye o daminɛ de ko nin kɛra a ko in kɛra yɔrɔ mun na Chorno shisha mi yɔrɔ don Sidiki Jabate yɛrɛ terikɛ sɛbɛsɛbɛ dɔ de ka yɔrɔ don a terikɛ sɛbɛ don Abidjan wa k'a kɛra yɔrɔ mun na ko yɔrɔ lankolon tɛ parce que an ko Sidiki man ka ye yɔrɔ nasugu bɛɛ a ko yɔrɔ in tɛ yɔrɔ lankolon ye bɛɛ b'a yɔrɔ dɔn a ko quartier k'u b'a wele de ko Angere wa Angere de ko Angere bɛ Abidjan i n'a fɔ Aseni i b'a fɔ Aseni yan cogo min quartier ɲɛnɛmanba de quartier ɲɛnɛma de don quartier résidentiel quartier ɲɛnɛmanba yɛrɛ an t'o bɛɛ dɔn ne ma deli ka se yen kosɛbɛ o ne ma deli ka se Abidjan ala m'o latigɛ nka ko k'a tɔgɔ de Angere ne yɛrɛ ne tun bolo a bɛ k'a fɔ ko Ankere ko n ko bɛɛ ko Angere de don donc ko Angere o hukumu kɔnɔ Momo ko ma ko Chorno a kɛra quartier mun na a tɔgɔ de ko Angere kɔni ye quartier faama quartier mɔgɔ mɔgɔ ye Abidjan ye bɛɛ b'a dɔn ko quartier ɲuman don donc c'est pour que k'a yirala k'a fɔ Sidiki ma taa yɔrɔ lankolon na nka ko in fana a kɛra mois d'août o daminɛ a kɛra août daminɛ a ko in sɔrɔla cogo di i ye Sidiki bɔtɔ ye y'a ye kamalen bɛ k'a dɔgɔya a bɛ k'a nɛni a bɛ k'a masa nɛni a ko k'a bɔlen n b'a fɛ cɛ min bɛ fɛ ka gɛrɛ ka photo de ta ni Sidiki garde corps yɔrɔ olu bɛ to star nɔfɛ k'a kɔlɔsi olu yɛrɛ bɛ to k'u bolokɔgɔlenw bɔ ka to ka mɔgɔw minɛ maa ti tɛmɛ k'a bɔlen b'a fɔ o mun de kɛra dɛ o de ma bɛn cɛ ma donc cɛ dimina o de la ka nɛni kɛ ko sinon c'est senti frustré o de y'a dusu bɔ ko sinon ko in yɛrɛ k'a kɛra don min na ni nɛni kɛra a tilala ka déplacer ka taa Sidiki nɔ le même jour o don su bɛɛ ka taa Sidiki nɔfɛ ni ka taa yafa deli a fɛ ko sabula kamalen k'a dɔn bɛ Côte d'Ivoire maa mun don ko gangster don dɛ gangster kɔrɔ bamanankan na n'o kɔrɔ dɔn ko gangster ba de don bandit ko gangster kun don dɛ o de fɔra bandi m'o fɔ ko gangster gangster u bɛ kojugukɛlaw de sɔrɔ k'o de don k'a tɛ blague dɛ ko Côte d'Ivoire caman b'a dɔn wala kun bɔra wo la kɔsani na k'a sababu kɛ ko dɔ k'o bɛɛ kun kɛra donc ko maa dogoli de Côte d'Ivoire a dɔnnen don donc ale fana kun d'a mɛn o don shisha mi yɔrɔ ba in na o shisha mi yɔrɔ ye dumuni bɛ kɛ yen shisha bɛ min ye boisson bɛ min ye ko Sidiki terikɛ dɔ de ka yɔrɔ n'i ma fili k'a ko k'a yɔrɔ tɔgɔ ye kurutu ko Sidiki kanuba belebeleba dɔ de ka yɔrɔ la a bɛ ka Sidiki wele a ko sisan ni su kɔni bɔra sa Sidikiba Jabate ale ti tile fɛ ka caya parce que star don quoi a tile ka caya tile fɛ sufɛmɔgɔw don artistes tɛ yan artistes ka ko caman ye sufɛlaw ni su kora ko Sidiki bɛ jigin ka taa dumuni ɲini ka dumuni kɛ donc a taa yɔrɔ de ye yɔrɔ in maa caman b'a dɔn a bɛ taa yen taa yɔrɔ caman d'a la a terikɛ ka yɔrɔ don yɔrɔ classe don maabaw ta yɔrɔ don dumuni ɲɛnamaw bɛ yen a bɛ maa kɔnɔ fa sɛ ni buru ni logow bɛ sɔrɔ yen ani cɛkɛ
ani shisha olu caman bɛ sɔrɔ i b'olu dun k'i fa kosɛbɛ donc o hukumu de kɔnɔ Sidiki bɛ to ka taa yen donc ko nin sɔrɔla o de la a bɔtɔ cɛ in de bɛna gɛrɛ k'a bɛna photo ta fɛ sabula Sidiki ka d'a ye garde corps ye sama samani mun kɛ o de digira Kamale la n'a ye masa dɔgɔya kɛ ko nka o don bɛɛ yafadeliw kɛra nka k'a bɔlen b'a fɛ maa dɔ de tun sigi bɛ Sidiki yɛrɛ kɛrɛfɛ mun y'a dɛn ni ka se k'a den dɔɔni ka se ka a filmer k'o de kɛra kasara ye donc nin ko in kɔni a balila ka bɔ tan k'a sɔrɔla nin bɛ ko sinon ko foyi tɛ yen ko cɛ yɛrɛ nana fɔ tuguni ale furumuso an'ale ba ko Sidiki ka di olu ye kosɛbɛ ale woloba n'a muso Sidiki ka dɔnkili de ka di olu ye quoi a tɛ tɛmɛ o kan donc ko foyi t'u cɛ a kana kɛ maliyɛn minnu ɲɛna maliyɛn minnu dusu bɔra k'u bɛ fɛ ka kɛ kɛlɛ dɔ ye u ni ivoiriyɛnw cɛ k'u tɛgɛ dɔ dusu kan ko Kamalen yɛrɛ Sidiki ka d'a ye Sidiki kanu b'a don nka ale kɛcogo de ye nin ye komi y'a yɔrɔ n'i bɛ ghettow ni gɛrɛn ninnu na maaw dusu bɛ bɔ u bɛ to ka fɛnw kɛ an yɛrɛ dama b'o dɔn an ni ɲɔgɔn cɛ quoi k'o de ye Kamalen sɔrɔ nka Kamalen ye vidéo dɔ kɛ hakili la a vidéo bɛ ka passer an ka bɔlɔlɔ kan ka se ka explication di mɔgɔw ma hakili la ɲɛma a tɛ tɛmɛ nin kan dɛ je pense que mɔgɔw ye a faamuya ko kɛra cogo min na Sidiki kanubaw y'a faamuya maliyɛnw y'a faamuya wa a kana kɛ dusubɔ ye ivoiriyɛn ni maliyɛn si cɛ foyi tɛ yen Sidiki ka di ivoiriyɛn yɛrɛ kosɛbɛ i b'a fɔ ivoiriyɛn dɔnkilidala minnu bɛ anw fana fɛ u ka d'an ye u yɛrɛ ka dɔnkilidalaw ka d'anw ye u ka dɔnkilidala Arafat Ala ka hinɛ a la a kun lamɛn bɛ yan Debordo ka di mɔgɔw ye ani ka taa bila Mix DJ n yɛrɛ b'u dɔn koyi b'u caman dɔn fo ka taa bila a musoman ninnu yɛrɛ la bɛɛ tɔgɔw ka di Edoxy y'aw ma bɔ yan bɛɛ girinna kan yan a yɛrɛ nana ne ni Jeje faga bɛɛ rejoindre yan ka taa hali u ka cɛ Badru Escobar fana bɔra plateau kan yan donc Côte d'Ivoire ni Mali jamana kelen don an bɛɛ bɛ fana an bɛ bala donc an tila nin ye nin affaire kuncɛlen nin waati in na an b'a fɔ hali bi Ala ka bɛn ni sabati don an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɔr'o la rapidement an b'a ɲini aw fɛ a k'a partager kosɛbɛ sabula dossier mun b'an bolo dossier giriman don ɲɛma a kumakan bɛna di de ma nin waati in na ko vérificateur général wulila deli ko la vérificateur général anw ka coronavirus daminɛ ni sanjɛ n'i ma fili a daminɛna en 2013 non en 2020 salon mars 2020 donc a daminɛni an y'a ye président bɔra k'a fɔ ko masque ko bɛna jateminɛ ko wariba dɔ bɛna débloquer ka don a ko la a wariw kɛra cogo di a wariw dunna de wa jɔnni de y'an ka wari dun ko vérificateur kɔni wulila sa k'a bɛna ɲɛɲiniw k'a ko la ko bolo bɛ sɔn ka ɲɛsin sa baarakɛyɔrɔ dɔw ma ko bɛ cogo di bon en réalité Thierno coronavirus daminɛna an bɛna don a bɛna presque 2 ans a bɛ n'o sɔrɔ 2 ans sans fila a ye diɲɛ wuli k'a jɔ a sen kan kosɛbɛ donc malheureusement a taara ni mɔgɔ caman ye coronavirus taara ni mɔgɔba caman ye a taara n'an balima caman ye a taara ni farafin mɔgɔ minnu dɔɔnin tɛ maa ma ban fɔlɔ dɛ n bɛ ka na nin kuma ye mɔgɔ gansanw maa tɛ mɔgɔ minnu dɔn tɔgɔtigibaw farajɛla farafinna azi ameriki diɲɛ dugu bɛɛ coronavirus kɔni maa miliyɔn hakɛ caman coronavirus taara n t'a dɔn a bɛ miliyɔn hakɛ min na bi n kɔni b'a dɔn a taara ni maa miliyɔn caman wa a ye maa hakɛ min minɛ o fana ye miliyɔn bajirikaw di bon je pense que n'i ye diɲɛ histoire ta k'a lajɛ n'i ye pesti fɔ yɔrɔ mun na ani sida a cɔrɔ coronavirus bɛ sɔn ka don olu catégorie kɔnɔ kosɛbɛ parce que a tiɲɛni nɔ bonyana kosɛbɛ mais ala barika la vaccin sɔrɔla bon hali o vaccin yɛrɛ fana efficacité sɔrɔli bɛ ka k'o kan an y'a mɛn kɔsa in na CDC américain ni o ye u ka organisme dɔ ye indépendant ni o de bɛ baara kɛ u ka kɛnɛya kow sabatili kan organe indépendant de don je crois que est-ce que orientation de FDA de la je pas rapporté voilà des bêtises ou bien CIA de don wa je ne sais plus mais on b'a organisme indépendant n'u ka rapport de kɛ n'o ye CDC ye donc u ye rapport dɔ produit k'a fɔ ko en réalité ko vaccin ninnu efficacité ko les grandes firmes pharmaceutiques ani les grands laboratoires k'u bɛ ka efficacité min fɔ vaccin na k'o tɛ c'est pas pour décourager les gens hein bɛɛ ka taa ka t'i vacciner ni mɔgɔ min bɛ se wajibi kɔni tɛ ne yɛrɛ kɔni mun filɛ nin ye ne m'a kɛ mais mɔgɔ caman bɛ se ka mɔgɔ caman y'a kɛ wa caman ko alhamdulilayi k'a fisaya olu ma mais dɔw fana ko k'olu y'a kɛ k'a ma foyi ye donc discussion bɛ ka k'o niveau d'accord donc comme diɲɛ ma hakili wulila farafinna farajɛla kan wagati dɔ kɛra an yɛrɛ kun ko farafinna ko a tun tɛ foyi kɛ farafinna bon on s'est rendu compte que o tɛ tiɲɛ ye a bɛ tubabu minɛ cogo min na a bɛ farafin minɛ ten a ye tiɲɛni caman kɛ hali mali yɛrɛ kɔnɔna la
donc o kɛra ka Ibrahim Boubacar Keita to fanga la a y'a laɲini k'a fɔ ko u bɛna miliyari 6 débloquer ko urgence kɔnɔna la k'u bɛna miliyari 6 débloquer walasa ka se ka coronavirus kɛlɛ donc o kɔfɛ u ye miliyari caman fɔ miliyari 100 ni kɔ ko u bɛna débloquer au fur et à mesure walasa ka coronavirus kɛlɛ sur une longue période ko wari bɛna débloquer au fur et à mesure a ma fɔ k'a warimugu bɛna ta dɛ mais a bɛna don fɛn caman na baloko ta fanfɛla b'a la furako ta fanfɛla b'a la masiki fɛnɛ sanni o ta fanfɛla b'a la hali courant t'a dɔn ni hakili b'a la gouvernement ko a bɛna dɔ bɔ maliyɛnw ka courant ko la parce que rotation de tun bɛ ka kɛ entreprise kɔnɔna la i b'a sɔrɔ dɔw bɛ taa wagati dɔ la u ye dɔ bɔ effectif la parce que ni jama cayara ka concentrer i b'a dɔn bana in contamination ka teli voilà donc contrairement à d'autres maladies i n'a fɔ VIH kafoɲɔgɔnya mais ale filɛ nin ni aw kumana ni liquide corporel i n'a fɔ daji ni fɛnw n'o sera ɲɔgɔn ma dɔrɔn a b'i minɛ kosɛbɛ donc gouvernement ko pour que ka se ka dɔ bɔ contamination na k'a casser donc je pense que diɲɛ jamana caman i n'a fɔ Europe olu yɛrɛ confinement kɛ bon an kɔni confinement kɔni i b'a dɔn confinement ko kuma kɔni t'anw fɛ n'i y'a ye confinement kɛ c'est que i bɛ mɔgɔw ta en charge donc n'an kun taara confinement na cogo min mɔgɔ kun t'a fɔ an ye an yɛrɛ an kun bɔ confinement na donc an ye mesure dɔw ta walasa ka se ka a chaîne de contamination casser walasa contamination ba kana donc mesure sociale caman ye a accompagner dɔw ɲɛna dɔw ma ɲɛ donc o de hukumu kɔnɔ nafolo mun kun taara ka kun ɲɛsin coronavirus kɛlɛli ma cɔrɔ no vérificateur ka rapport dɔ nana kana ka bɔ o kan n'u b'a fɔ ma ko fond covid-19 Mali yɛrɛ budget wari parti dɔ b'a la maa minnu bɛ an dɛmɛ ni o ye an ka partenaires ye olu ka wari parti dɔ b'a la wa cɔrɔ no i b'a dɔn mun yɛrɛ kɛlen don ka ne yɛrɛ dabali ban n'a fɔra ko maliyɛn dɔw de y'u tɛgɛ don ka cotiser i hakili b'a la wagati min na k'u tun bɛ premier ministre la u ye compte dɔ dayɛlɛ an ka banque dɔ la ko ni mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ fɛ ka dɛmɛ kɛ ko i bɛ se ka dɛmɛ kɛ o compte la an y'a ye k'a fɔ o compte ye kɛra cogo di kabako don dɛ sinon wariw sɔrɔ la dɛ mais n ko b'o de f'i ɲɛna ne yɛrɛ tɛ entrepreneur dɔw est-ce que dɔw ma 100 millions dɔw ye 100 millions di dɔw ye 150 millions dɔw ye 200 millions di 300 millions maliyɛn gansan caman dɔw ye 1000 2000 3000 mɔgɔ caman b'a de wari di wari bari de dira Mali les Maliens ont contribué ils ont cotisé waritigiw fantanw minnu b'u débrouiller u caman ka wari donna a la budget fana parti dɔ b'a la i n'a fɔ an ka partenaires ka wari b'a la donc cɔrɔ no o bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o ye fond covid-19 ye bon n'a fɔra ko o fond covid-19 utilisation kɔnɔna la cɔrɔ no a fɔra ko irrégularité kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ dɛ c'est à dire que wari dépenser ko juguya c'est à dire que wari tun kan ka taa sira mun fɛ régularité kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ dɛ a kan ka kɛ kɛcogo mun na donc u y'a ta de k'a bila ka taa sira fɛ a man ka taa sira mun na irrégularité ne veut pas dire forcément corruption irrégularité ne veut pas dire forcément détournement kɔrɔ kɔni o kɔni o kɔrɔ ko i ye a suɲɛ i y'a suɲɛ mais irrégularité o ye a kun kan ka kɛ cogo min na a ma kɛ ten bon a ma kɛ ten yalima négligence de don wa i m'i tugu k'a kɛ yalima i y'i tugu k'a kɛ wa ou bien i ɲinɛna de k'a kɛ wa ou bien baara kɛcogo juguya de don ou bien a suɲɛni de don wa maintenant c'est à la justice de déterminer irrégularité in kɔnɔna la jumɛn ye yurugu ye jumɛn tɛ yurugu ye mais a fɔra ko irrégularité kɔnɔna la cɔrɔ no ko miliyari 50 cɔrɔ ni sɔngɔ ka ca dɛ miliyari 50 ko o de taara irrégularité sen kɛcogo juguya maliyɛnw a y'a partager sabula kuma min bɛ ka bɔ ɲɛmaa da kɔnɔ bi kuma juguba don ko miliyari 50 an ka miliyari 50 o de tununa tuncogo ma don a la kɛcogo ma don a la ko coronavirus kɛlɛ ko ɲɛmaa nin kojugu ye dɛ cɔrɔ no n bɛna d'i ma rapidement an ka taa i k'a kalan tableau des irrégularités financières en francs CFA a total kalan a total kalan filɛ droite a total filɛ droite 50 milliards 733 200 ne de m'a ye 50 milliards 733 millions 274 104 francs CFA yɔrɔ ma fili ɲɛmaa i ma fili donc nin wari de tununa tuncogo ma don a la ko coronavirus kɛlɛcogo la tuncogo ma don a la est ce que o ɲinɛ bɛ ninnu na cɔrɔ no a kɛra ka bugu sigi o premier ministre la bugu sigi kelen parce que primature ye fɛn a ye fɛn caman gérer dɛ donc bugu sigi ka ɲininka dɛ
non o kɔni a tɛ se ka fɔ ale kɔ Sise ka ɲininka a n'a ka cabinet mɔgɔw u ka ɲininka a ka dafu o ka ɲininka primature mɔgɔ minnu bɛ u ka ɲininka a kelen tɛ dɛ parce que primature ye parti dɔ gérer wa ministère caman primature kelen tɛ dɛ ministère caman da b'a la wa Mali direction caman fana da b'a la hali chambre de commerce o da b'a la maintenant an b'a kalan n y'a mɛn ko primature dafu yɛrɛ ye miliyɔn 200 ni kɔ la k'a ma se k'o justifier ko wa ko miliyɔn joli miliyɔn 200 ni kɔ ko wa k'u ye dɔw tɔgɔ fɔ à l'époque k'a fɔ ko u ye contrat signé u ni dɔw ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ sisan nɔ primature bɛ se k'a fɔ ko contrat dɔ signé u ni cɛw ni ɲɔgɔn cɛ miliyɔn 50 bɛ se ka bila e tɔgɔ la exemple don misali don quoi donc ni vérificateur ka taa e ɲininka e b'a fɔ ko miliyɔn 50 ka di e cɛw ma wa o ko contrat bɔra mun donc ni vérificateur y'a contrat yirila cɛw il s'avère que a contrat bɛ donc wari bɛ labɔ ni contrat kuntan Allahu akbar donc wari de b'u labɔra ni contrat kuntanw ye contrat minnu bɛ yen ko a ma deli ka exister mɔgɔ ma deli ka traiter ni mɔgɔ si a tɛ exister o ni vérificateur taara i fɛ yen nɔ cɛ obligé ka papier di n'a y'i ɲininka agent taara u b'a fɔ bon nin wari in labɔra donc e bɛ se ka nin justifier cogo di ne m'a f'i ye n ko Choguel yɛrɛ ka affaire la n ko u taara ka taa billet dɔw di procureur ma procureur kɛlen ka vérification kɛ billet ninnu kan u ye agence tigi wele ka na mun ye billet di donc a ko si non ko nin ye billet yɛrɛ yɛrɛ de u y'a minɛ k'a koro très bien kɔfɛ a kasira cɛ ko miliyɔn 5 de dira ale ma walasa ale ka se ka billet kuntan ninnu donc cɔ o ɲɔgɔnna camanba de bɛ kɛ Mali la donc cɔ tu vois que à quel point Mali ɲɛmɔgɔw maliyɛnw hinɛ t'u c'est à dire que c'est un cycle infernal ala ka barika don feere ne ko vérificateur ni joli yɛrɛ ɲama sans vérificateur komi u to ka falen tiɲɛ na hakili tɛ sisan ta ye ala ka barika don ala dɛ mais u k'u cɛsiri na kosɛbɛ a kelen tɛ o clé bɛ yen o clé kɔfɛ contrôle général des services publics kunna an b'a kuma fɔ yan na donc le Mali ne manque pas d'instruments juridiques pour que enquête kɛ donc a b'an bolo mais sans justice de kan ka wuli tɔ ninnu mɔgɔ fɛn fɛn da donna nin ko in u bɛɛ nɔ c'est pour te dire que la corruption est institutionnalisée au Mali i b'o kɔrɔ dɔn wa corruption kɛra i n'a fɔ institution mɔgɔw degelen don a la a donna an ka habitude la a donna an ka mœurs kɔnɔna la corruption kɛra dɔw bolo i n'a fɔ seli i b'a fɔ seli wa u b'a fɔ n'i m'a ta k'i dangaden k'o de fɔ mais o de bɛ fɔ donc jamana wari i ta tɛ donc c'est jamanadenw ka nafolo pour te dire que régime bɛɛ Musa ka wagati heureusement dictature tun bɛ yen nɔ corruption tun bɛ yen mais a tun man ca kosɛbɛ même s'il y a des milliardaires damadɔɔni ministres mais a tun tɛ kariya hali n'u tun y'i tɛgɛ fa sanu ma yurugu dɔ bɛ Musa ka wagati tun tɛ kariya ka kɛlɛ mais kabini Alpha n'a ka jama nana mais ne y'a mɛn ko Musa ta la ko n'a tun sera miliyɔn ma ko ye peine de mort ko b'i faga de ah non Musa tun tɛ blague o Musa ye ko caman kɛ mun bɛ se ka condamner mais Musa tun tɛ wari mɔgɔ ye vraiment wagati y'a sɔrɔ an tun ka dɔgɔ on est né ka Musa to fanga la an tun tɛ ko dɔn mais an ye fɛn caman kalan on a appris beaucoup de choses Musa mais depuis que démocratie nana cɔrɔ corruption walankata c'est ce que moi j'ai toujours dit ces gens-là qui sont venus qui ont instauré la démocratie au Mali n'o ye bɛɛ fanga ye qui devaient profiter à la population au contraire u ye démocratie ta de k'a bama yɛlɛma k'a da ɲɛsin u yɛrɛ ma u y'u somɔgɔw tɔɔrɔ donc n'a fɔra ko ministère de la santé n'o kan ka occuper an ka kɛnɛyako la n'olu yɛrɛ banana olu bɛ boli ka taa ka t'u furakɛ kɔ kan n'a fɔra ko e min ye ministre de la santé ko e kan k'i occuper jamanadenw ka kɛnɛyako la ni e yɛrɛ banana e de bɛ boli fɔlɔ ka taa furakɛ kɛnɛ ma o kɔrɔ ye ça veut dire que toi-même tu n'as pas confiance à ton propre système de santé à travers lequel les Maliens doivent se soigner est-ce que cohérence b'o yɔrɔ la cohérence tɛ ministère de l'éducation o mun kan ka Maliens ka kalanko sabati o bɛ sara mun kama miliyɔnw bɛ ta ka di o ma baara mun kama o denw yɛrɛ tɛ don Mali système d'éducation publique la dɛ an ka école publique a denw tɛ don u t'u don privé la hali généralement i b'a sɔrɔ a privé ninnu yɛrɛ tɛ école malienne ni liberté tɛ kalanso école américaine ou bien turcu ka école généralement i b'a sɔrɔ ce sont pas des écoles maliennes donc toi tu es censé régler le problème de l'éducation malienne mais e yɛrɛ denw tɛ kalan Mali écoleso kɔnɔ Mali je vais continuer donc Tchorno, qu'est-ce qu'il est rapporté le tableau des irrégularités financières parce que rapport est dans tout en sait mais Amanda le Bakuruba là pour alerter la justice malienne comme Assimi Goïta ko aller lui il est là ko Mali urgence do beno ko urgence ou là ko insécurité beno ko insécurité ko fait ko impunité et corruption ka bena ko kana kana
donc an b'a da Asimi tulo kan ni Asimi tulo t'an na Asimi ka mɔgɔ minnu tulo b'an na ko k'a fɔ a ɲɛna ko à l'époque du coronavirus daminɛ waati min ka IBK ni boost to fanga la budget mun votera k'a ɲɛsin coronavirus ma k'a ta o waati fo ka na bila sisan ma ko wari caman ba de taara sira fɛ a mana taa sira fɛ ko wa ko ça s'élève à 50 milliards ne ministre de la justice tulo b'an na Kasoge cɔrɔ a ka procureur wele pôle économique procureur ka nin ta cɔrɔ ka baara daminɛ ka mɔgɔw wele daminɛ rapidement vraiment sans perdre de temps cɔrɔ 50 milliards bɛ se ka joli de nafa ɲɛ Mali ye et k'i miiri k'a fɔ ko enseignants bɛ grève la pendant combien de temps article 39 dɛsɛlen don ka appliquer parce que Mali gouvernement bɛ kule la ko wari t'an ka kɛsu kɔnɔna la ne yɛrɛ ma se ka mun faamuya mais san kelen kɔnɔ 50 milliards san kelen ni damadɔni san kelen damadɔni mais coronavirus daminɛna salo de awɔ mais bon san kelen ni damadɔni o wari débloquera o bɛɛ taara ten ya taacogo ma dɔw la 50 milliards 50 milliards ne m'a fɔ dɛ vérificateur ka rapport et dans ces 50 milliards là 9 milliards 462 millions 500 000 francs CFA ont été irrégulièrement dépensés dans les marchés d'acquisition de masques par la Chambre de commerce et d'industrie du Mali sans contrat. Mali Chambre de commerce et d'industrie du Mali, Bébaro, n'est pas tourmenté. Youssouf Diamou, allez le Nyangaro, Souniaran, Matilade, allez le double seven Nyamoro Torma. Aïe, donc allez, Youssouf, Nyangaro, Kosobe, on va en Faro, voilà, Youssouf. Je pense qu'allez le non, allez les directeurs. Allez le département, la Chambre de commerce, nous, on rattache le ministère du commerce, le président. Comme milliard, ani million kɛmɛ naani ani bi wɔɔrɔ ani fila ko o de kɛra irrégularité marché d'acquisition na sans contrat masque ko la a fɔra ko chambre de commerce ka masque dɔw ɲini i hakili b'a la wagati la i bɛ ka ko un malien un masque a ko ten ko Alpha ko un malien une école ko ATT ko un malien un toit logement social ko i bɛ ka ko un malien un masque o un malien un masque la cɔrɔ ko milliard kɔnɔntɔn ko dépensera de façon irrégulière masque ko la ko ta fama do ala ko ka sɔrɔ Youssouf Bachili a wala sunya fe ko nyanga do Youssouf Bachili voilà o donc ko milliard kɔnɔntɔn dépensera an fa ɲuman ba do an fa ŋɔni bi cogo mun na tant que vérificateur bɔra ni nin ye tan fa fo nin ko ka ɲɛɲini dɛ fa ɲuman ko t'a la dɛ sinon sogɛlɛ ne yɛrɛ fa ɲuman ye dɛ mais ne bɛ tilen ka tɔgɔ fɔ plateau la fa ɲuman ko t'a la dɛ milliard kɔnɔntɔn ni kɔ ko o de dépensera masque ko la ka sɔrɔ contrat t'a la o ye kojugu ye ne t'o dɔn milliard kɔnɔntɔn bɛ se ka dépenser cogo min na o ye kojugu ye dɛ milliard joli milliard kɔnɔntɔn ne yɛrɛ kun bolo e ko million de ye milliard kɔnɔntɔn milliard kɔnɔntɔn 9 milliards 462 millions 500 000 francs contrat ma ye o la mais Thierno finalement est-ce que yɛlɛ Thierno yɛlɛ ko tɛ dɛ non mais i b'a dɔn non ɲɛma yɛlɛ ko don parce que c'est-à-dire que quoi ne mana miiri k'a ye k'a fɔ ni gɛlɛyaba ye bi jam don o don an bɛ kuma la injustice ka kɛlɛ tɛ corruption ka dabila il y a vraiment la mauvaise gouvernance il faut qu'an ka solution ni kalanko ça ne va pas l'éducation mais c'est-à-dire que nin o bɛɛ la tuguni san kelen kɔnɔ o mun kɛra an kɔrɔ trop juste ni milliard damadɔ ninnu taara taacogo ma dɔn a la o de ka ne dabali ban o de y'a to ne bɛ n yɛrɛ ɲininka est-ce que anw yɛrɛ maliyɛnw Mali hinɛ b'a la c'est ça la question dont je me pose est-ce que Mali hinɛ b'a la je continue tɛmɛna yen ɲɛma droit d'enregistrement et redevance de régulation non exigée 378 millions au BE Chambre du commerce et de l'industrie du Mali. Droit d'enregistrement et redevance de régulation non exigée par la Chambre du commerce et de l'industrie du Mali. 6 milliards 500 millions montant non déposé dans les banques par le directeur général du fonds de garantie du secteur privé. Donc, au Tunganga Warhake doit déposer banque là. Mais milliard ou ani million kama déposé donc à Taraorom moi je ne sais pas c'est à la justice de faire je ne m'en déposer pour le directeur du fonds de garantie du secteur privé 30 milliards 97 millions 471 525 francs montant non transféré par le coordonnateur du projet Djigi Semeiri parce que le projet Robeno Djigi Semeiri parce que Djigi Semeiri in chamaya konala on dirait que Djigi Semeiri ya laban kɛra Djigi Kariyiri 30 milliards tourno montant non transféré par le coordonnateur du projet
montant a combien transféré, je ne sais pas, c'est à la justice de le déterminer pour le montant est transféré. Donc à travers peut-être qu'il sera en mesure de dire aux enquêteurs, bon, ça c'est un fait à ma taille. Au coffre Chorno, 436 679 741 dépenses indues effectuées par les régisseurs de la caisse d'avance du ministère des Maliens de l'extérieur. Bon, le ministère des Maliens de l'extérieur, nous avons régisseur qui s'élève à 436 millions. Dépenses indues au profit d'un opérateur économique ordonné par l'ex-ministre de l'économie et des finances et l'ex-ministre de l'industrie et du commerce. On a fait un dépense pour un opérateur de milliard fla et millions de chigni. Au fait, on va continuer. Surplus de facturation payée à l'EDM SA. EDM mɔgɔw olu ye nin gɛlɛya dɛ. EDM fana b'a la. A bɛ courant tigɛ an na. A t'an ka courant bila ka na. Aw ye maliyɛnw tɔɔrɔ a y'an appareil tiɲɛ. Wagati min na IBK tun b'a la ko a bɛ dɔ bɔ courant sɔngɔ la. Ko État bɛ n'o parti sara EDM ye. I b'a dɔn EDM fɛnɛ ye mun kɛ yan. Ni 100 kan ka sara yɔrɔ min na u bɛ taa u bɛ 200 facture État. O de sɛbɛn bɛ yan. Donc o wari différence u b'o tila u ni ɲɔgɔn cɛ. Maliyɛnw an ka Mali filɛ dɛ. Nin de y'an ka Mali ye. Donc an jigi bi maa kura minnu b'an kun o ka se ka yɛlɛma don ko ninnu na. N b'a kalan. Surplus de facturation payée à l'EDM SA sur la gratuité de consommation. Bon, consommation bɛ kɛ gratuit ye yɔrɔ dɔw la. Ko n'i ye hakɛ dɔ ta ko État bɛ dɔ bɔ i ka consommation na. Parce que wagati y'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan. L'État a voulu accompagner les ménages au Mali. Donc au contrepartie État de tun b'o sara EDM ye. Donc EDM ma tila kurantigɛ la maliyɛnw na ko EDM mɔgɔ dɔw bɛ yen n b'a fɔ k'a bɛɛ dɛ k'olu de tun bɛ surfacturation kɛ. Donc i n'a fɔ ni 1000 kan ka sara yɔrɔ min na u b'a facturer État u b'a fɔ ko État ma ko vache laitière. Donc u bɛ se ka 2000 facturer yen. Donc o wari différence ye mun ye Ala dɔrɔn de b'a dɔn. Donc pôle économique procureur qui teliya a ka EDM ɲɛmɔgɔw wele k'u ye. Donc mɔgɔ minnu y'a kɛ o cɛla ye ni Ala sɔnna o b'o tigi tiɲɛ na ne yɛrɛ bɛ seli kosɛbɛ. Ɲɛma kuma banna ne da kɔnɔ tɛmɛna ye. Kuma tɛ ne da kɔnɔ quoi. Paiement de contrat non enregistré par le PDG de l'OPAM occasionnant une perte de recettes pour l'État. 20 720 000. Tu sais, tellement que milliards cayara montant na. Ni ye 20 millions ye dɔrɔn i yɛrɛ i dusu bɛ se ka taa. Tu vois ko tiɲɛ yɛrɛ la. 20 millions caya dɔrɔn o ka fisa. Alors Ala de b'a dɔn 20 millions bɛ nafa mun ye. 20 millions de e ni ne ma sa ma. An tɛ taa tiriki i n'a fɔ Buwa Jara tun bɛ Ɲɛma n'i y'o di ne yɛrɛ ma ne bɛ sɔn ka san 4 ou san 6 kɛ. M'Ala k'a bɛrɛ ka don fɛn ɲumanw. Non n'i y'o kɛ a bɛ ban. 20 millions a caman tɛ kosɛbɛ. Ok, pardon. Bon, montant fitininw bɛ yan nɔ je pense que an bɛ tɛmɛ olu kan. Dépenses indues effectuées par le directeur général du CH Gabriel Touré 100 551 667. Donc ko dépenses dɔw kɛra ko faamuyali cogo ma kɛ o la. Gabriel Touré directeur fɛ ko ye miliyɔn 100 ni kɔ ye. Maliyɛnw aw minnu nana retard la a y'a partager Yusuf b'a la ka fɛn mun fɔ nin vérificateur général ka gafe don tɔgɔ Ɲɛma. Vérificateur général ka gafe. A ka gafew don. A vérifier don c'est-à-dire que ngalon da la o don. Ali an ka région b'a la Kayi yɔrɔ dɔw bɛ Kayi yɔrɔ dɔw b'a la. Kayi yɔrɔ dɔw b'a la. Donc bɛɛ ka partager. Fana yɔrɔ dɔw b'a la CCRF dɔw b'a la Kati CCRF dɔw b'a la yɔrɔ caman. Donc pour te dire que c'est-à-dire que fond Covid in e m'a ye dɔw b'a la ko Covid business ya.